आणि तिकडून 3 टीचर्स जॉइन आहेत बांगलादेशहून. तर फक्त मग आपला थोडक्यात मनोगत Tushar, व्यक्त you can करावं. record Yes, yes. I already start the meeting. record. Okay, yes. हां, ठाकरे सर. ठाकरे सर आवाज येत नाही तुमचा. ठाकरे sir, we can't hear you. Tushar, तुम्ही अनम्यूट करा. अनम्यूट. Tushar, it is our culture. Thakre sir wearing a cap here, Yes, yes. and it is our culture. You can see here. Okay. It looks very nice. It Yes, looks very yes. nice. Maharashtrian look, huh? Okay, okay. ठाकरे sir, unmute yourself. ठाकरे सर अनम्यूट करा तुम्हाला. এরকম একটা টুপি আমাদেরও দরকার রাশেদ স্যার। तुम्हीला तू करते का अनम्यूट? तू होस्ट आहे ना, त्यांना अनम्यूट कर ना. करते. नाही होते का? ठाकरे सर स्वतः अनम्यूट व्हा सर. ठाकरे सर अनम्यूट व्हा ना तुम्ही. हा झाले ठाकरे सर. ओके. आवाज वाढवा बरं सर. तिथं आवाज वाढवा. तर तुमचा आवाज लो असेल बहुतेक करून मोबाईल वरून. आय थिंक सो. येत नाही आवाज. ठाकरे सरांनी इयरफोन घातले त्याच्यामुळे बहुतेक. इयरफोन काढून टाका सर. इयरफोन काढून टाका. हा सर. डायरेक्ट बोला. हा. हॅलो. हो येतोय आता आवाज. इयरफोनचा आवाज येतोय मॅडम? ओके. हो येतोय. हिंदीमध्ये सर, हिंदीमध्ये बोला. हिंदी यांना कळतं बांगलादेशवाल्यांना. ओके मैम. ये जो अपना भारत देश और बांग्लादेश, ये जो अपना पड़ोसी देश है, इसमें जो टीचर की जो शैक्षणिक जो लेन देन है, चाहे वो क्वालिटी एजुकेशन हो या स्टूडेंट के बारे में कोई फैसिलिटीज हो, तो ये जो प्रोग्राम चल रहा है वो बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है. बहुत दिन से वो प्रोग्राम वो आप सब उसमें शामिल है और एक दूसरे के बारे में जानकारी लेकर और हर स्टूडेंट के बारे में और हर बच्चे के बारे में यह जो क्वालिटी एजुकेशन है वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण एजुकेशन उनको मिलने के लिए टीचर के भी कुछ दायित्व होता है. वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो ज्ञान है वो ज्ञान बढ़ाए और जो भी कुछ टेक्नोलॉजी में जो कुछ बदलाव आया है वो बदलाव आत्मसात करके उस बदलाव के साथ बच्चों को भी पढ़ाए. ये बहुत ही अच्छी बात हो सकती है. तो बांग्लादेश और इंडिया के जो भी टीचर यह प्रोग्राम में शामिल है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, उसको बधाई देता हूँ. और वो जो जितने भी टीचर्स यहाँ पर पार्टिसिपेंट है वो सभी एक दूसरे की सहायता से बच्चों को अच्छी तरह से ज्ञान मिलने के लिए और एजुकेशन के लिए वो अच्छा साबित होने के लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ. और मुझे यहाँ पर बोलने का जो मौका दिया वो कुंदा टीचर और आप सभी को मिलने का जो अवसर प्रदान हुआ उसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ. धन्यवाद. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. आपके वर्डिंग हमारे लिए एज अ इंस्पिरेशन हमेशा ही खड़े होते हैं. और हमेशा मैं कहते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे जो प्रिंसिपल सर है, हमारे विद्यार्थी के लिए जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं, कोविड रहो या एयरविक कुछ भी रहे, तो भी सर का जो हमें हमेशा सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है और हमेशा कोऑपरेटिव रहते हैं और वो हमेशा बच्चों के बारे में सोचते हैं. थैंक यू सो मच सर for today's guidance and your valuable time, because he was so many meetings today, though he said that I will try to join, and he joined and gave us some inspirational words. Thank you again sir. ठाकरे सर, आपल्या मार्गदर्शनासाठी आपलं खूप खूप धन्यवाद. ओके,
we can continue. Tushar, please, you request to your Yes, guest yes. to say inspirational. Yes, thank you, Thakre sir, Kunda Bassam ma'am, and all the fellow teachers here. Okay, um, I again said for the kind information of Rashidul Islam sir that we work here 16 day duration. That duration is 16 days long about SDG, and we work share the Indian education system, and how they can implement the SDG in their classroom in their education system. On the other hand, we also try to show them, try to share our views and ideas to them, how we can apply the SDG in our education system, especially the quality education. And we 16 days we share 32 more than 32 PPTX, that means PowerPoint, we share with each other. And this is the concluding session, and so I invite you in the ending session, and I invite also some students, some of my beloved students here. That's all, and I would like to request respected Rashidul Islam sir to say something here. We are waiting for your instruction or advice, sir, please. Unmute yourself, Rashid sir, unmute yourself. শোনা যায় না, unmute করবেন একটু। মেধা নোমান, তোমরা ছবি ভিডিও অন করো। মেধা নোমান, সেলিম স্যার। ধন্যবাদ ইবনুল তুষার স্যারকে এবং কুন্দা বচ্চন ম্যাডাম, সাথে আরো যারা প্রোগ্রামে আছেন সবাইকে ধন্যবাদ। আসলে আজকেই প্রথম ইবনুল তুষার স্যারের বললো দেখে আমি এখানে আসছি আজকে হঠাৎ করে। খুবই ভালো উদ্যোগ। মাঝে মাঝে ইবনুল তুষার স্যারের কার্যক্রমগুলো দেখি আমি, খুব ভালো লাগে। আমাদের জেলায় সবচেয়ে উদ্যমী স্যার আমাদের ইবনুল তুষার স্যার আইটি বিষয়ে, এবং আমাদের আইসিটি অ্যাম্বাসেডরও সে, খুবই ভালো। এবং এই ধরনের কোয়ালিটি এডুকেশন নিয়ে যে উদ্যোগ আপনাদের এখানে, খুবই ভালো লাগলো। আমার ব্যক্তিগতভাবে খুবই ভালো লেগেছে। এবং এরকম কার্যক্রম এই করোনার মাঝে, বিশ্বব্যাপী যে করোনার সমস্যা, এর মাঝে এই অনলাইন কার্যক্রমটা সবসময় কার্যকর রাখা দরকার। যেটা আমাদের আমরা যারা কর্মকর্তা আছে শিক্ষা বিভাগে এবং শিক্ষক যারা আছে, তাদের সমন্বয়ের মাধ্যমে যাতে কোয়ালিটি এডুকেশনটাকে আরো বেশি কার্যকর করা যায়, সেই আপনাদের এইখান থেকে এটা সারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া হোক এইভাবে, এটাই কামনা করি আমি। ধন্যবাদ ইবনুল তুষার স্যারকে এবং প্রোগ্রাম আয়োজন করছেন যারা, তাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ। Thanks a lot, Rashidul Islam sir. Actually, Kunda Bassam ma'am and Urmila ma'am, respected Rashidul Islam sir said that this is a great program to all of us, and he said that we should implement this method, and we implement the teaching that we teach by this project in our classroom and in our school also, and he is always with us and help us. And for everyone's kind attention, I want to say that Rashidul Islam sir for is a young energetic officer in our district, and he always help us, he always motivate us, always instruct us, and if we face any problem, we then we call him, and he try to give us solution. That's all, and now I am going to request respected Salim Jahangir sir, you please share your speech here, please. Salim Jahangir sir. Thank you, Ibnul Hasan Tushar. Thank you for joined with us. So
all our guys are You can speak very- Hindi also. You can speak Hindi also. We know you are अच्छा good in Hindi. अच्छा नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम। मैं सकल के धन्यवाद देता हूँ जो आज के इस प्रोग्राम में मैं ज्वाइन करते हूँ और लास्ट मंथ में इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर लिया है। वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मेरा तो फर्स्ट मेरा पहचान देता हूँ, मैं सलीम जहांगीर हूँ और मैं कॉलेज का पढ़ाते हूँ डिमना नीलफामारी में। और ये आगे मीटिंग में मैं वैशाली मैम एंड कुंद्रा बच्चा मैम को पहचाना हूँ। नतून ने मैं एक ज्वाइन करता हूँ और ठाकरे कैलाश सर और हुस्नैरा खातून और some students are join with us। तो पहले मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जे मैं इस मीटिंग में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। जे वैशाली मैम ने जे मैं बांग्लादेश और इंडिया को इंडियन कल्चरल और इंडियन एजुकेशन और इंडियन अदर को करिकुलम एक्टिविटीज इज वेरी टू डिस्कस विद अस एंड we are very proud to join the meeting and learn some effective effort. So thank you for Ibnul Hasan Tushar and others joining with me. Thank you. Thank you, Salim Jahangir sir. Thank you. Now I would like to say, Noman, you just introduce yourself. Name, school name, introduce yourself. Noman, yes. Hello, Adab and Assalamu alaikum. Myself Abdullah Al Numan and my school name is Nilphamari Government High School, Nilphamari, and I am 15 years old. Okay, thank you, Noman. একটু বলি, যদি আমরা কেটে যাই দয়া করে আবার একটু জয়েন করবো আর কি কিছুক্ষণের জন্য। মেধা, ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ প্লিজ, জাস্ট নেম, স্কুল নেম। মেধা नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। Our remaining time is 3 minutes. Yeah, Medha, Okay. carry on. Okay. Namaskar, Assalamu alaikum. I am Maria Islam Medha. I read in class 8. My school name is Kishorganj ML High School. Okay, thank you, Medha. Istiak, তুমি কি আসো আমাদের সাথে? ইস্তিয়াক? No sir, he is no more. Also, no more. Okay, Hosniara ma'am, can you hear me? Sir. Yes, please. Just 2 minutes and the next session we share our PPT each other. Hosniara ma'am. স্যার আমি কি মানে অল সেশন ফিডব্যাকটা একটু বলবো? না আপনি জাস্ট 1 মিনিট একটু বলেন, পরে আমরা বলতেছি। আচ্ছা আমি বাংলায় বলি স্যার। হ্যাঁ, বাংলায় বলেন, পরিচয় দেন। আমি হোসনেরা খাতুন, সহকারী প্রধান শিক্ষক, কারাপাড়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট এবং বাংলাদেশ। আসলে এই যে সেশনটা আমি অ্যাটেন্ড করছি, আমি ইংরেজিতে একটু কম বলতে পারলেও, যেটুকু মানে বলতে না পারলেও আমি সবার কথাটা বুঝছি। কিন্তু আমার এটাই খুব ভালো লাগছে যে এরকম একটা অনুষ্ঠান বা কোলাবোরেশন অনুষ্ঠানে মানে একটা দেশের সঙ্গে আর একটা দেশের যে কালচার বা অন্যান্য যে বিষয়টা, এটা যে একটা মানে কোঅপারেট যেটা বলি, যে আমার খুব ভালো লাগছে যে আমি অন্যটা সম্পর্কেও জানতে পারছি বা আমারটা সম্পর্কেও অন্যরা জানতে পারছে। এই যে একটা কমিউনিকেশন বা এই যে পার্টিসিপেন্ট যে ব্যবস্থাটা আসলে আমার খুবই ভালো লাগছে। সবাইকে এই অ্যাটেন্ডেন্স যারা আছে সবাইকেই অনেক 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 ধন্যবাদ। আর আমাদের তুষার স্যারকে তো অনেক ধন্যবাদ আমাকে সহযোগিতা করার জন্য। থ্যাংক ইউ হোসনিয়ারা ম্যাম। Kunda Bachcho ma'am, she thanks everyone for helping her. Okay, নোমান আর মেধা, তোমরা পরের সেশনে আবার জয়েন করবা, আর 1 মিনিট আছে। আর রাশেদ স্যার, আপনি যদি ব্যস্ত থাকেন তাহলে না করলে হবে, যদি মনে করেন তাহলে আবার করিয়েন আর কি 10-15 মিনিটের জন্য। ओके, मानसी आवाज येतो का तुला माझा? मानसी, ओके, we are leaving.
Thank you, নমস্কার। Mr. For your kind words and for your inspiration. Both your students are also very nice. Thank you so much. We are joining our meeting again. Okay. Kunda Musman, I'm you say something about Rashidul Islam sir. Only 30 seconds, and he leave and don't join next session. 30 seconds. Yes, Rashid Islam sir is assistant inspector of Nilphamari District Education Office. okay. Yes, sir. হ্যাঁ, ধন্যবাদ ম্যাডাম। খুবই ভালো উদ্যোগ। আর এরপরে সেশনগুলোতে আমি থাকতে পারলে আরো খুশি হব। ইবনুল তুষার স্যার মাঝে মাঝে একটু রাখবেন আমাকে স্যার। আচ্ছা রাখবো, 16 দিনের আজকে আমি আপনাদের সাথে থাকতে চাই এরকম প্রোগ্রামে। I always active this program. Okay, thank you. Salam, assalamu alaikum. Namaskar. Assalamu alaikum sir, good night. Assalamu alaikum, sir. Good night and thank you. Sir, take care. Thank you. Take care and thank you for your time.